Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So today we will start our lecture regarding real estate marketing. So for this week, I'm going to show you what is the definition of marketing and also some of the terms being used regarding real estate marketing. Okay, sebab kita nak tengoklah sedikit berkenaan dengan apa itu yang dimaksudkan dengan pemasaran harta tanah inilah. Untuk definisi marketing, so Chartered Institute of Marketing defines marketing as the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirement profitably. So macam yang case study yang kita dah tengok dalam tutorial session yang dibuat semalam itu, menunjukkan bahawa berkaitan dengan pemasaran ni mestilah sesuatu yang boleh dikenal pasti dan para marketer tersebut boleh anticipate lah bahawa orang yang nak melihat sesebuah subjek properti yang nak dijual itu akan tertarik lah dan memenuhi keperluan-keperluan mereka. Jadi dengan itu, sebagai seorang yang membuat marketing, of course our main goal is towards getting a reasonable profit. So kalau kita ni diupah untuk menjadi seorang marketer, mungkin kita boleh mendapat keuntungan daripada fee ataupun commission. Tapi kalau anda bekerja dengan sebuah developer dan terlibat di dalam sales marketing, so maknanya anda mempunyai certain KPI yang perlu dicapai lah, seperti berapa persen yang perlu terjual dalam masa beberapa bulan dan sebagainya. Okay, so contoh case study yang telah dilihat sebelum ni, seperti Sam Debi Property tersebut lah. So saya minta anda cari apakah dua benda yang paling menarik lah. So terpulang kepada pendapat masing-masing. Ada yang kata dari segi design, ada yang kata dari segi location, dan ada yang kata dari segi pricing wise. So definitely this thing, the subject property that is being sold is differ from location by location, but nonetheless if it fulfills the customer requirement, then of course you can already achieve your objective. Okay, so some of them identifying, finding out what people want, complain or suggestion or conduct research. So that's why in the real estate marketing punya subjek ini, kita mempunyai bahagian outcome di mana you have to do the analysis lah, because you have to do the analysis in terms of the demand and also the supply. So kalau demand yang mencukupi, kita pun boleh membina lah, kita boleh membina projek-projek perumahan, komersial dan sebagainya, dan memenuhi demand tersebut. Okay, anticipating, sometimes people do not know what they want, we can investigate. So people respond to product or new idea. So sometimes people, especially in products lah, kita pun jadi tertarik untuk tengok produk-produk dengan inovasi yang terbaru kan. Contohnya macam smartphone lah. Smartphone kalau yang konvensional punya zaman sekarang is just conventional touchscreen. Tapi kalau kita tengok macam provider as Samsung, dia pun dah mula providekan foldable phone. Zaman-zaman dulu kan dah ada foldable phone, dah ada clamshell phone, tapi because of they wanted to bring back this kind of innovation, and you can see the supply being provided cannot cater towards the demand. So they are coping very hard to cater towards demand. So sometimes new ideas generate new interest, but if you bring back some ideas that are innovative enough from the past, people will be interested in that idea also. So because it's a different generational period. So kita ada generasi X, kita ada generasi Y, Gen Z, Gen Millennium dan sebagainya. So benda-benda macam tu perlu diambil kira jugalah. Okay, profitability, there is no point in marketing unless it will make profit, even if profitability takes. Kalau tak ada keuntungan langsung, jadi
tak memenuhi apa-apa sasaran lah. Kita kalau bekerja sebagai marketer in real estate, so of course our main goal is to generate income, to generate profit. Kalau you terlibat di dalam non-profit organisation, that is another different story. So everybody actually has a set of different uh, outcomes that they need to reach. Okay, and lastly is satisfying customers requirement, needs and also want. Kalau kita contoh kita nak beli rumah kan, kita ni mempunyai anak 2 orang dan isteri ada lebih kurang 4 orang. So berapakah saiz rumah yang sesuai, di manakah lokasi rumah tersebut yang kita nak beli, dan berapakah bajet yang kita mampu untuk dapatkan rumah. So contoh kalau gaji you RM5,000 dan you tinggal di Shah Alam, so of course kalau ikutkan range loan yang boleh dapat mungkin sehingga 300 ke 400 ribu ringgit. So 300 ke 400 ribu ringgit di kawasan Shah Alam mungkin seperti rumah seperti sebuah medium cost apartment ataupun a condominium. So that kind of information you need to know, you need to anticipate. So we can cater towards the demand. So kalau you jual property yang sangat bernilai tinggi sehingga mencecah 1.5 juta, 2 juta ringgit, tapi tak ada siapa nak beli. You buka pula property 2 juta ringgit di Bota Perak. Whereas the demand is just not there, or even the capability of people to purchase that kind of property is not there. 2 juta ringgit, 2 juta ringgit memanglah boleh dapat rumah yang sangat best lah dekat Bota kan. Boleh beli rumah banglo sampai 4 biji, ada swimming pool dan sebagainya. Boleh beli 4 tingkat lah, 4 biji, 4 tingkat boleh beli, saya ada swimming pool, saya ada underground level dan sebagainya. Tapi if there is nobody to purchase, then what's the point? So you are just going to incur losses, kerugian sahaja jika tidak memperhalusi dengan betul lah apakah jenis demand yang kita boleh dapatkan. Okay, so American Marketing Association defines marketing as activity set of institution and process to create communication, deliver and exchange offerings that have value for customers, clients, partners and society at large. So ini persatuan pemasaran United States lah, di mana dia punya definisi bagi dia marketing adalah kena bagi communication, kena bagi maklumat mengenai sesebuah perkara ataupun produk. Macam kita nak bagi maklumat pasal kita punya real estate product. Kalau kita nak jual rumah, kita kena beritahu lah saiz dia berapa, harga dia berapa, lokasi dia dekat mana, apakah fasiliti-fasiliti yang ada dan sebagainya. Okay, dan of course have value towards the customer. So customer feel satisfied. I purchase a condominium insyaAllah for RM400,000, I get value for money. I get a build-up area that is quite big, 1,000 square feet, for example, and then I get access towards the amenities. So I get access to swimming pool, I get access to gym, I get access to covered car parks, and also CCTV securities and everything. So that kind of value you must persuade people. So therefore they are able to fork out a large money, especially regarding property. But property ni memang banyak pakai duit yang besar lah, dan kebiasaannya para pembeli pun tidaklah menggunakan duit cash ataupun duit simpanan yang besar untuk membeli properti. Kebanyakan daripada pembeli adalah mereka yang terpaksa meminjam lah daripada financial institutions to purchase. So that kind of very big commitment that you are asking for them. So minta bayar installment RM1,500 selama 30 tahun untuk membuat untuk mendapatkan property tersebut lah. In terms of the developer, we will get the money from the financial institutions whereby we have completed stage by stage and ultimately the completion of the property. Tapi untuk para pembeli, mereka tidak membayar sekaligus seperti apa yang developer boleh dapat lah. So dalam masa projek 2 tahun dah siap, developer akan dapat 100% daripada
nilai jualan tersebut lah. Tapi untuk pembeli dia terpaksa menanggung installment selama puluhan tahun lah. So you can imagine that kind of commitment. So kita kenalah bantu meyakinkan mereka bahawa projek kita ni adalah bernilai lah kepada mereka dan sehinggakan mereka ada kesanggupan untuk membelinya. Okay. Kotler and Armstrong define marketing as the process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return. So the definition is quite similar to American Marketing Association, whereby for this definition, they said the value is very important and also the customer relationship. So we don't want customers getting our product and then feel dissatisfied. So of course kalau orang ni lah kalau membeli apa-apa produk, dia akan membuat review kan. Dia kata, oh saya beli dengan developer JM Global. Rupanya property dia, rumah dia very low quality. Material yang digunakan semua very shoddy, very low quality. Workmanship also is very sloppy, sangat tidak cermat dan sebagainya. So of course mereka ni pun juga akan menjadi ejen marketing secara tidak langsung lah. Dia akan beritahu kepada rakan-rakan, kawan-kawan dan saudara mara dia bahawa you jangan beli dengan developer JM Global ni. You jangan. Saya memang blacklist. Saya dah terkena, dah buat komitmen 30 tahun, dah beli property ni. Tu tak ada pilihan lah. Terpaksa meneruskan tinggal dan sebagainya. Tapi kalau boleh tu jangan beli. So kita tak nak kan jenis marketing yang sedemikian lah. Maknanya ia adalah marketing yang negatif ataupun publicity yang negatif, di mana it will affect our future project and our future sales also. So bear in mind, so the product being offered tu mestilah memenuhi satisfaction of our customer, and of course if the customer is satisfied, then of course the relationship can be continued. Even the same customer, they can purchase the next projects. So dia kata, oh, I think the projects done by JM Global is of very high quality. So therefore, I want to invest more. So I want to get a second property. I want to do a rental. And then I'm also encouraging people or my friends or my colleagues to purchase property from JM Global because the customer themselves are already very satisfied, and of course they want their acquaintances, their friends to become satisfied as well. Okay, so marketing, and like I said before, meeting the needs and want of customer. Mudah saja, keperluan dan juga kemahuan. So keperluan yang paling mudah tu adalah tempat tinggal lah, tempat tinggal yang selamat, ada bumbung, ada dinding, ada pintu, ada bilik air dan sebagainya. Tapi itu adalah daripada keperluan yang paling basic mengenai keperluan seseorang manusia. Kemahuan ini yang sukar untuk kita penuhi. So macam-macam jenis kemahuan lah. Kalau ikutkan nakkan kemahuan ni, sehinggakan setinggi-tinggi langit lah kemahuan kita lah. Kita nak bertingkat-tingkat, kita nak kolam, kita nak ada hanging garden, taman tergantung pula dekat property dan sebagainya. Tapi untuk memenuhi keperluan-keperluan yang sedemikian, so of course it's going to cost a lot of money lah. So you have to find the balance. You have to find the balance between providing a good real estate product which satisfied the needs and also most of the wants of the customer. So kalau nak yang permintaan-permintaan yang tidak merepek itu, terpaksalah mengeluarkan belanja yang sangat tinggi. So mungkin tidak kena dengan customer punya bajet dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya jika you boleh memberikan design property yang menarik, quality material, workmanship yang kata cantik, design yang menarik dan sebagainya, color scheme dan sebagainya yang boleh menarik mereka untuk memenuhi sedikit kemahuan mereka. So that is I think the ideal situation for us as a marketer. Okay, so marketing is a business-wide function. It is not something that operates alone from other business activities. And marketing is about understanding customers and finding ways to provide products or services which customer demand. Kena faham dia lah. Kena faham dia punya background. Untuk tujuan apa dia membeli property tersebut.
uh, berapa banyak bilangan orang yang nak tinggal di properti tersebut dan apakah kegunaan sebenar properti tersebut lah. So kalau dia beli untuk residential, of course is for residential purposes, nak tinggal, nak dapat tempat berlindung dan sebagainya. Tapi kalau dia membeli properti yang di bawah commercial ataupun industrial, so we want to know, because let's say they wanted to make a shoe factory, so keperluan-keperluan untuk membuat kasut, adakah saiz kilang tersebut mencukupi, adakah lokasi kilang tersebut mudah untuk diakses ke pelabuhan-pelabuhan ataupun kawasan industri yang lain, di manakah mereka nak dapat raw material dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita kena sekurang-kurangnya ada pemahaman, ada pemahaman supaya kalau mereka ada concern, contohnya dia cakap nak buka kilang kasut kan, saya nak buka kilang kasut, tapi you punya property ni dekat ke dengan tempat saya nak dapatkan raw material daripada Pahang, daripada Rauk, saya nak dapatkan getah-getah daripada Rauk, nak hantar ke sini, adakah ada akses, adakah ada lebuh raya yang menghubungkan daripada Rauk ke Shah Alam, for example lah, macam mana dengan trafik, macam mana dengan cukai pintu local authority. Semua perkara itu sepatutnya kita dah pun selidiki, kita dah pun mempunyai knowledge, supaya bila kita nak dapatkan potential customer seperti yang nak buka kilang kasut itulah, kita dah bersedia dengan jawapan-jawapan mereka. Sepatutnya kita pun dah ada list, FAQ dia panggil, frequently asked question, supaya kita tak bercakap benda yang sama berulang-ulang kali lah. So mereka pun boleh membaca FAQ dahulu, mungkin dah menjawab soalan di situ. Dan kalau ada soalan-soalan tambahan yang lain yang luar daripada FAQ tersebut kan, kita pun sepatutnya dah mempunyai the knowledge beforehand, before trying to answer their questions. Okay. The objectives, maintaining or increasing market share, to develop new products or innovation, meeting the needs of customer, entering new market and gaining an advantage over competitors. So don't worry, in the upcoming lectures, we are going to devolve into these objectives. Kita akan tengok satu persatu, kita akan kupas satu persatu. Kita nak tengoklah macam mana cara nak maintain atau nak meningkatkan sebahagian daripada market share. Contohnya kita jual macam apa tadi tu, real estate product, apartment lah kan. Macam mana kita nak berjaya jual apartment di Shah Alam? So ramai developer yang dah berjaya jual di Shah Alam kan. Kita pun banyak kompetitor. So apakah yang membezakan produk kita dengan produk-produk developer yang lain? Develop new product or innovation. So of course, kalau in terms of real estate product, we can implement new innovations lah, of course, like we are implementing rainwater harvesting system, we are implementing solar panels, new innovation that will attract people. So kita pun boleh gunakan lah. Contohnya kalau solar panel tadi tu kan, kita pun boleh gunakan as a marketing punya advantage. Kita boleh kata kat dia, you can reduce your electricity bill. Sekarang ni bill elektrik, especially when people are living at home, people are working at home, so everything they do at home, so electricity bill can be very high. So that is another thing, another interesting thing that you can use to sell or market your product. Okay, meeting the need. So samalah tadi. Okay, the process. So first, we need to understand the marketplace and the customer wants and needs. Number two, design a customer-driven marketing strategy. So dia pun cakap, pertama sekali kena faham apa yang customer nak, apa yang customer perlukan. Yang kedua, dah bila kita dah tahu apa yang customer tu nak, kita punya strategi tu mestilah berteraskan kepada customer tu. So kalau tak ada customer ni, siapa yang nak membeli kita punya hasil ataupun kita punya produk? Kita tak boleh mengharapkan pelabur-pelabur daripada luar saja ataupun syarikat ataupun kerajaan. So kita kena assume bahawa most of our potential customer is private citizen. So kita nak tarik private citizen ni untuk keluarkan duit mereka, apakah strategi-strategi yang kita boleh laksanakan? Okay, construct a marketing plan that delivers superior value. So maknanya
pelan yang wujud itu mempunyai jawapan untuk segala persoalan yang timbul lah. Marketing plan tu kita boleh justifikan. Kenapa build up yang kecil? Sebab untuk mengurangkan kos. Untuk mengurangkan kos kepada customer, dan customer boleh membeli unit tersebut, membeli unit tersebut dengan harga yang lebih affordable. Ataupun itu untuk yang build up yang kecil. Kalau you kata build up yang besar dengan harga yang lebih tinggi, so you kena justifikan lah. Ini build upnya 1,000 square feet. Kalau unit yang Encik tengok tadi tu adalah 600 square feet. So is a studio apartment. Tapi yang 1,000 square feet ni kita ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. So dengan build up yang lebih besar, so of course harga apartment tersebut akan meningkat lah seiring dengan size build up yang lebih besar tadi tu. Okay, build profitable relationships and create customer satisfaction. So of course it's very important, macam kita cakap tadi tu lah. Dia berpuas hati lah dengan produk-produk yang ditawarkan, dan dia pun boleh menjadikan contoh produk tersebut sebagai kata referral towards positive publicity. And lastly, capture value from customers to create profit and customer equity. So kalau kita cakap pasal customer equity ni, maknanya customer tersebut is part of the shareholder. So dia membeli property tersebut, so dia adalah sebahagian daripada residential area ataupun township tersebut. Contoh yang paling mudah adalah apartment ataupun kondominium lah, di mana kita membeli parcel unit, dan of course kita kena maintain together lah the common area of the place. So itulah tujuan utama kita mengutip property manager mengutip service charges, kerana setiap orang perlu menyumbang untuk sama-sama membantu mengekalkan keindahan, kebersihan, maintenance tempat ataupun bangunan tersebut. Kerana kalau tak ada siapa menyumbang, so of course nak datang daripada mana duit untuk buat maintenance? Adakah kita nak keluar daripada apartment, keluar penuh sampah, kan? Buka pintu penuh sampah sebab tak ada siapa yang nak kutip sampah, tak ada siapa yang nak repair lift. Kita paksa turun tangga, lift dah 5 tahun, 6 tahun rosak, rupanya kerana orang tidak mahu membayar service charges lah, merosakkan vandalism dan sebagainya. So kalau customer equity tersebut tidak wujud, so of course dia akan mendatangkan macam-macam masalah lah. So kalau kita tengok macam rumah-rumah low cost kan yang banyak bermasalah kan, ianya adalah sebahagian daripada sikap penduduk yang tidak mahu membayar service charges, tidak mahu menyumbang kepada maintenance bangunan, tapi tinggal di bangunan. So you bayangkanlah kalau you tinggal di sesuatu tempat, you langsung tak tolong jaga, so of course kerosakan ataupun kemudaratan tu datang dan kena pada semua orang. So it's a collective effort. Okay, the needs, want and demand, kita tengok tadi, products, the goods and services, value, cost and satisfaction. Ini yang penting, kerana value is differ to everybody. So everybody have different interpretation of value. Contohnya rumah apartment 400,000. So some people say, oh, it's a very good value because it's located in the middle of Shah Alam. So others, especially yang datang daripada suburban dan sebagainya, bagi dia 400,000 is a very high amount of money. 400,000 dapat rumah apartment saja. So 400,000 kalau saya pergi dekat Lumot, saya pergi ke Air Tawar, saya pergi ke Greek kan, boleh dapat rumah banglo setingkat atau rumah semi-D. So it differs to people. So some people will see the product that we offer have a very high value, or some people say, oh, it's not value for money for me. So I don't have the necessity for me to purchase an apartment in Shah Alam. Macam saya lah, contohnya saya ni bekerja di Sri Iskandar, so saya ni tak ada keperluan lah untuk membeli sebuah apartment di Shah Alam. So what's the reason for me to buy an apartment there? Because I'm not working there, I'm not living there. So all of my livelihood ada di Sri Iskandar. So of course I will see value differently. For me, 400,000 ringgit buying semi-D in Sri Iskandar, so it's going to be very high value for me.
because of the location, because of the workplace, and because of my livelihood, everything is here. So it's different for everybody. So that's the reason we need to know, and we need to know the people that we are trying to sell the property, and we understand their needs and wants. Okay. Exchanges and transaction, process of negotiation will begin between the parties, and the exchange and transaction will take place when the parties reach agreement on the price for the purchase and sale of the product and goods. Of course lah, ini berkaitan dengan transaksi harta tanah dan berkaitan dengan kontrak lah. So bila you dah berjaya menjual property tersebut, so sebuah sale and purchase agreement akan dibuatlah di antara pembeli dan juga penjual dan dilaksanakan oleh peguam. So of course we have the obligation to complete and deliver the property that we promise to them. Sebab kita ni collect duit daripada mereka, kita dah mula menjana pendapatan dan keuntungan daripada bayaran mereka, daripada pinjaman mereka. So of course our obligation must be clear, must be clear, dan both buyer and also seller must have and fulfill their obligations. So kalau buyer ni of course lah obligation financially daripada sudut kewangan, dan developer ni bersama-sama kontraktor dia obligation in completing the project. So kita tak maulah sampai pergi ke KPKT, sampai pergi ke Tribunal Perumahan Malaysia dan sebagainya. Kerana apa? Ada pecah kontrak. You lambat menyiapkan projek, lambat dapatkan kunci, macam-macam masalah dan sebagainya. Buyer dia tak nak tahu benda-benda tu. Dia nak tahu you janji bila. You janji Disember 2022 you nak serahkan vacant possession, you nak serahkan kunci. Pada itulah you bagi. Dah mengikut kontrak. So kalau you tak boleh deliver, so of course you lewat 2 ke 3 bulan dan sebagainya, according towards the contract, you kena bayar penalty kepada mereka lah. Lewat sehari mungkin kena incur charge RM200, dan kira sampai 3 bulan you kena bayar penalty sebanyak RM20,000. So kenalah membuat dan mengakui benda-benda tersebut. Janganlah jadi seperti orang yang tidak bertanggungjawab lah. Itulah boleh menjadi masuk seperti apa orang kata, senarai nama projek-projek terbengkalai, senarai nama developer yang disenarai hitam. So kita tidak mahu benda-benda macam itu berlaku. So professionalism must also be upheld lah. So bukan saja kita buat marketing saja, tapi profesionalisme kita mestilah dikekalkan juga. Okay, relationship and networks. Okay, the market. Ini kita nak tengok dalam next lecture nanti. Kita akan tengok lebih lanjut lah apa itu market, di mana market ini, siapa yang terlibat, dan macam mana cara kita nak mendapatkan sebahagian daripada market tersebut lah. Kalau kita dapat a majority ke, kita dapat sebahagian ke dan sebagainya. A piece of the pie dia panggil. A piece of the pie tu kita nakkan. Kita nakkan of course sebab kita dah terlibat dengan benda-benda yang berkaitan dengan keuntungan. So we want a piece of the market untuk kita menjana pendapatan lah. Okay, marketers. So ini yang you all akan terlibat lah. Sebab tujuan untuk real estate marketing ni, of course kita memiliki kemahiran untuk membuat pemasaran. Sebab bukan saja kita belajar mengenai evaluation, agency dan sebagainya, tapi produk yang kita tawarkan ataupun services yang kita tawarkan, ini adalah tujuan utamalah, supaya sekurang-kurangnya pendedahan dapat diberikan, supaya kalau masuk je sales team dan sebagainya, tidaklah kita termangu-mangu. Dulu aku buat kerja penilaian je, tak pernah terfikir nak jual rumah, tak pernah terfikir nak jual produk-produk real estate ni. Nak cari tenant untuk rental kat Shopee Complex, alamak macam mana nak cari kan. Kan bagus kalau ada belajar marketing dulu. Inilah dia tempatnya. Inilah tujuan you ambil paper ini, kena lulus untuk dapatkan diploma anda. Kalau dalam degree pun ada paper ini, tapi kalau dah ada dalam
diploma dah dapat pengecualian kredit. So tak perlu ambil lagi masa degree. Sebab memang kena ada. Memang kena ada untuk membantu kita semua lah. Dan sedikit membantu mengenal apakah itu marketing dan kita boleh implementkan dalam banyak benda lah. Bukan sahaja mengenai real estate product, tapi benda-benda marketing lain yang kita nak lakukan lah. Contohnya nak marketing apa? Nak marketingkan diri kan, untuk dapatkan kerja, cara nak buat resume, itu semua is part of marketing jugalah. Nak jumpa bakal bapak mentua, nak marketingkan diri, nak tunjuk bahawa diri ni adalah orang yang ada aspirasinya tinggi, bermotivasi, berwawasan. Itu pun skill-skill yang perlu dipelajari dan juga dipraktikkan daripada sekarang lah. Benda-benda macam ni memang affect dengan diri kita sehingga ke akhir hayat lah. Okay. So sedikit itu sajalah untuk kita punya lecture hari ini. Dan saya terima kasih lah semua kerana menonton, dan jangan lupa untuk tanda tangan attendance, dan kalau you rajin you boleh subscribe and ring the bell notification, sebab ini akan diupload di YouTube dan URL ni akan di-share kepada anda semua. So with that in mind, I wish you all the best, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan lecture-lecture seterusnya. Dan with that, I bid you farewell and with wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.